Ready, go. Okay, next is mag-set ta og automatic nga IP address sa client. But first is ato siyang i-check kung same ba sila o ito ka na something is NS lookup. Okay, kung same ba sila server, then DMD NS lookup again. So dapat same sila og address and dapat same sila og default server. Karon is dili man siya parehas, meaning ang DNS ang problema ani. So para mabuhat ang atong DNS para ma-connect siya, search ta og network and sharing center. Okay. Then Ethernet properties, and then IPv4, and then the preferred DNS is ato siyang i192.168.2.5. balik na to ni siya nga 2.5 siya. Okay, so again maglanta og CMD and look. Okay, so parehas na siya. Sa karon is balin ta punta sa client. So sa client is ato siyang automatic ang IP address niya. Meaning i-right click na to ni siyang network and ito ni settings, change adapter, then atong i-double click ng Ethernet na naka-connect, properties, IPv4, and then click na to ng obtain an IP address and obtain delivery samples. Okay, so meaning automatic na siya mag-create of IP address. Then open na po na tong CMD. Kani is atong button diri is IP config/release. After na is may tapos tag IP config/renew na punta, meaning mag-create siya of create siya of another address. Okay, IP config slash and then all. So atong demand na to ani is kani DHCP is enabled. Ito ang IP address, ito ang gateway. Tara. So tama na siya. So muna to siya ang automatic na